Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va commencer, Inch'Allah, la série d'applications pour fixer les idées. Donc, allez-y, s'il vous plaît, chez vous, l'exercice, l'exercice 1. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Chez vous, s'il vous plaît, rapidement. Donc, exercice. Oui, مسيو oui. اسماء قالت لك ما كيخدمش ليها زوم، قالت لك ممكن تلقى ليها لايف فيسبوك تحط لها اللين. راه طلقتو بارطاجيتو في فيسبوك. لا تنسى. يلا الشباب s'il vous plaît واحد يقرا l'exercice rapidement. Exercice 1. Une radiation lumineuse émise par une lampe à vapeur de lithium à une période t égale 1,55 fois 10 secondes. Quelle est la fréquence V d'une telle radiation? Très bien, merci. Voilà, donc هنا donc عطانا واحد الرادياسيون. Donc les quatre صفرة bien sûr هاد اللامب هاد البولة de lithium. D'accord? Donc واحد الرادياسيون donc كيجي من source اللي هو لامب de lithium à une période عند واحد la période T الدور 1,533 10 puissance moins 15 secondes. Donc, première question, il vous demande de déterminer la fréquence mu. Donc, la fréquence mu, d'accord, de telle radiation, de la radiation. Alors, Shabab, la relation pour calculer la fréquence. C'est 1 sur la période. Hadik longueur d'onde. J'ai dit la fréquence. La fréquence égale 1 sur T. 1 sur T. Voilà, c'est 1 sur T. Donc, première question. Donc, exercice 1, première question, donc la fréquence. Donc, par définition, la fréquence nu est égale à l'inverse de la période. Donc, ça fait 1 sur, déjà, on a déjà la période T est égale 1,533 10 puissance moins 15 secondes. Alors, donc la fréquence est égale à... S'il vous plaît, la valeur, 10 puissance moins 15 secondes. La valeur, s'il vous plaît, la fréquence nu. Tenez l'unité rapidement. Calculatrice. حاولوا تزربوا عفاكم باش نديروا الماكسيموم ديال الاكزرسيس. 6.52 10 أس 14. اشنو اليونيتي؟ هرتز. Hertz. Voilà, hertz, très bien. Voilà. Donc, c'est 6, combien? Vous dites 5? 52. 52, 14 hertz. 14. Très bien. Donc, il y a la valeur de la fréquence. Maintenant, la question 2. Quelle est sa longueur d'onde dans 0 dans le vide? Quelle est la relation que je fais dans le cours? Longueur d'onde dans le vide. Question 2. يلا الشباب. نخرجوها من C égale à lambda 0 fois la fréquence. نخرجوا la longueur d'onde. Donc C, donc lambda 0 dans le vide, il y a C fois T. Voilà, C, c'est la célérité, la vitesse dans le vide, fois la période. Donc C, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, fois T. Donc tu dis jamais, il y a 1,5 3 10 puissance moins 15 secondes. Donc la valeur, application numérique, s'il vous plaît. Application numérique, lambda 0. ربعة فاصلة 59 10 أس ناقص 7. Voilà. Donc 4 5
قلتي 59 10 أس ناقص 7. ناقص 7 وي l'unité متر. au mètre. Donc شحال تعطينا en nanomètre au nanomètre ou bien au micromètre زيرو micromètre ميكرومتر. ou bien nanomètre. C'est mieux au nanomètre باش les micros. وكنرجعوا هاد لا فيرغول بدو شيفر. فوالا 400 و59 غنقولوا 460 تقريبا approximativement 460 nanomètres. Très bien. Donc maintenant la question 3. Cette radiation est-elle visible à l'œil nu? 400 nanomètres 700 nanomètres بحيث المجال ou bien l'intervalle ديال les radiations qui est visible, c'est entre 400 et 800 تقريبا. Représente la partie visible. Voilà. Déjà لقينا la longueur d'onde appartient à l'intervalle. Alors donc la radiation est visible à l'œil nu. D'accord? Car la radiation appartient, ou bien la longueur d'onde d'un de 0 appartient à l'intervalle 400 nanomètres, 700 nanomètres. C'est compte. Oui. Voilà. Donc, question 4. Cette radiation se propage dans du verbe d'indice N. Calculez la longueur d'onde lambda de cette radiation. La longueur d'onde se propage dans... نخدموا بلا relation ديال l'indice de réfraction n égale lambda 0 sur lambda حيت حسبنا lambda 0 ونخرجوا lambda حيت عطينا n. Voilà. Très bien. Donc, question 4. Donc, déjà, n, c'est 1,55. On a également la longueur d'onde, lambda 0 sur lambda est égal à l'indice de réfraction. Alors, ce qui implique donc lambda est égal à lambda 0 sur n. Alors, la valeur, s'il vous plaît, donc, ce qui implique donc lambda est égal à lambda 0, déjà c'est 460 nanomètres, ou n, c'est 1,55, est égal. Donc, lambda en nanomètres, bien sûr. C'est combien, s'il vous plaît? On a 296,7. Très bien, 296,7 nanomètres. Donc, question 5. Justement, il y a des applications de cours direct pour fixer donc les idées de le cours. Sa fréquence change-t-elle ou non? Est-ce que la fréquence, là, va changer ou non? Non, reste la même. Alors, la justification? La fréquence ne change pas, ne dépend pas du milieu. Voilà, donc, la source. La source, c'est la fréquence. Déjà, donc, la fréquence ne dépend pas du milieu. La fréquence, c'est la caractéristique de la source des milieux. On est Katrina, dit que la radiation, il y a l'an. Voilà. Donc, si on change de système, bien évidemment, la fréquence. Très bien. Voilà, la propagation dépend de la vitesse. Ou bien, la vitesse, déjà, on a la longueur d'onde dans le vide, c'est égal à 6 fois t. Voilà, dans un milieu, c'est égal à v fois t. Alors, donc, la longueur d'onde dépend de la vitesse. Oui, bien sûr, au milieu de propagation, par exemple le vide ou milieu quelconque. Donc, la vitesse dépend du milieu de propagation de la lumière. Très bien. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 2. La fréquence reste la même, donc on passe à l'exercice 2. S'il vous plaît, je vais vous exercice 2.
un verre à l'indice N est égal à 1,595 pour la lumière rouge et NV égale 1,625 pour la lumière violet. Un rayon de la lumière qui ces deux couleurs se propage dans ce verre et arrive à la surface de séparation avec l'air sous indice de 95 درجة l'air à l'indice 1 l'air à l'indice I. l'indice 1 هذه واحد clair. l'indice une fois dans l'air les rayons rouges et violets font entre eux un angle alpha calculé alpha. Très bien, merci. Voilà. Donc, عندنا هنايا donc عندنا واحد الزجاج vert vert. Okay. Voilà. Donc, on a un zège, d'accord, vert à l'indice. Donc, on a l'indice NR dial rouge, donc une R. On a pour la lumière rouge, pour la lumière violet, une V. Pour la lumière violet, un rayon lumineux qui contient ces deux couleurs se propage dans ce verre. Donc, le rayonnement donc, contient deux couleurs composées. La lumière blanche, normalement, qui est les couleurs rouge, jaune, vert, et là, donc c'est les couleurs. Donc, la lumière composée par deux couleurs, violet et rouge, se propage ce verre et arrive à la surface de séparation avec l'air. Donc, par exemple, la surface de séparation اللي كيفصل لينا بين هذا الفير مع l'air. Donc, هنا كاين l'air, d'accord. Donc, هنا اللي بزرق. Donc, هنا كاين l'air وهنايا الفوق كاين الفير. Très bien. وهذه هي البلان de séparation. Donc, هذا واحد البلان كتفصل لينا بين هاد لي deux milieux. Indice ici, l'indice N est égal à 1, dial l'air. On a l'indice pour la lumière violet, l'indice NB, ou l'indice N rouge. Très bien. Donc, j'espère que la situation de l'exercice est bien claire. Donc, une fois dans l'air, les rayons rouges et violets font entre eux un angle alpha, calculez alpha. Par exemple, on a le plan de séparation. بين H بين الفير مع l'air. Donc هذا الغايون ليمينو كيجي حتى لهنا كطري واحد ديفراكسيون دونك كيتقسم دونك il se décompose. باش هنا عندنا لي زانديس ديفيرونت ان rouge مع ان l'air, d'accord. هنا ان ديال l'air. دونك كيطري واحد ديكومبوزيسيون كيدير واحد لونغل اونتر او. كاين واحد لونغل هنايا بيناتهم دونك اللي هي الفا. هذا باغ اكزومبل سي لا نورمال هذه لونغل باغ اكزومبل ان فيولي وهذه باغ اكزومبل ان روج وبيناتهم كاينه لونغل اش بين هاد لي دو رايونمون هاد لي دو رايون كاينه لونغل الفا. دونك il vous demande de calculer هاد لونغل الفا. Très bien. Alors, اشنو غنديرو pour calculer هاد l'angle alpha؟ La loi de Snell-Descartes. Voilà, troisième loi de Snell-Descartes. Déjà عندنا donc première question, exercice 2. Donc déjà عندنا n rouge, s'il vous plaît, désactivez le micro. N rouge est égal à 1,595 et n violet est égal à 1,625. Donc on doit aller. S'il vous plaît, désactivez le micro, s'il vous plaît. شي واحد حل الميكرو. معاذ, s'il vous plaît. سي معاذ. Oui, monsieur. اطلقتي الميكرو, s'il vous plaît, désactivez le micro. عاد ديك الساعة دير. واخا سمح لي.
Donc, à l'aide de la loi, donc Snell, donc loi de Snell-Descartes, troisième loi, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a n d'une manière générale, sin, ou bien n1 sinus I1 est égal à n2 sinus, donc I2. Donc, la troisième loi de Snell-Descartes. Donc, je vais dire, بالنسبة للradiation, par exemple, هذا هو le plan de séparation. Voilà la normale. Donc, هذا par exemple le rayon N rouge. Donc, هذا N rouge غادي يدير واحد l'angle غنسميها I1. Le rayon incident plutôt غنسميه N1 وهذه غنسميها I2 par exemple. Ou pareil بالنسبة للدوزيام. Donc, N rouge sinus I1 est égal à combien? N dial l'air sinus l'angle dial, l'angle de réfraction. Je répète. Donc ça, c'est l'indice dial le vert le rayon rouge fois sin l'angle incidence dial le rayon rouge est égal à N dial deuxième milieu dial l'air fois sin l'angle de diffraction. Donc, on se met à IR. Donc, on dit I1, on dit IR, dial rouge, d'accord? De même, l'indice N, le vert, le rayon, le rayon lumineux déjà, se décompose de rayon violet au rayon rouge. Donc, N violet, sin, on se met à I2, l'incidence du rayon violet est égale milieu l'air, donc N sinus, l'angle de réfraction ديال هذا. Donc هذا غنسميه IR prime مثلا. Voilà, et ça fait غنسميه violet. هذا غنسميه I1, هذا I rouge, هذا I2, هذا I violet. Donc voilà, هذه I prime كما قلت. Donc I prime هي l'angle de réfraction. Donc باش نحسبوا هاد لي زون دونك اللي كيهمنا حنا هي لا ديفيرونس اونتر هاد لي زونغل اللي هي الفا حيتاش كيتضرب كما قلنا في بلون دو سيباراسيون وكتعطينا واحد لونغل الفا بيناتهم اي بريم فيولي موان هي لونغل اونتر او اي بريم روج هي لونغل اللي بيناتهم. Donc صافي كنخرجوا انطلاقا من هاد لا غولاسيون دو Snell-Descartes غنخرجوا I prime rouge اللي هي H N rouge sur N ديال l'air. Donc sinus moins 1 vient de l'arc sin. Donc l'arc sin de quoi? De N rouge sur N ديال l'air fois sin I1. De même, I violet, j'atsaoui I violet, j'atsaoui l'arc sin de N violet voilà, donc N violet sur N dial sinus I prime 2 ou bien I2, l'angle d'incidence. ما درت والو جبت غير هذا لهنا باش نطير هذا السينوس درت لاغ سين باش نحصل على اي بريم فوالا دونك صافي كندير لا ديفيرونس وكنحصلوا على الفا دونك هذه ديجا معطيه ان روج معطي ان لير ايكال 1 سينوس اي 1 دونك سين اي 1 معطيه حتى هي كاينه في ليكزارسيس 35 اي صافي كندير لا ديفيرونس وكنحسب لونغل الفا. مسيو وي فاش كنت غلط حيت انا هاد لي زيتاب اللي قلتي كلهم كنت درتهم. قلت لك صحيح لا واش قلت لك غلط ولا قلت لك صح؟ قلتي لي غلطتي في السطر الاخر. وقيلا غلطتي غير في لابليكاسيون ملي درتي اكس بلس يكريك ما عرفتش شنو درتي تماك. انا تنعاود
حسبت l'angle الأولى و l'angle الثانية ودرت alpha la différence بين les deux angles. Donc voilà, ça fait l'affaire. Donc je pense moi qui se trompe. Moi, sinon, نشوف la correction. C'est bon? Donc voilà. Donc deuxième question maintenant. Deuxième question. Calculez l'angle limite de réflexion totale dans le verre pour ces deux couleurs. Donc, déjà, l'indice N1 ديال l'air est égal à 1. L'indice in violet est égal à combien? In violet 1,625. Alors, in violet supérieur à n ديال l'air. Donc, l'angle les rattrape pi sur 2, il y a I violet. Plutôt, I ديال l'air. Donc, pi sur 2, au I violet, rattrape I limite. Donc, ça fait un peu la loi de Descartes. N violet sin IA N violet est égal N dial l'air sinus pi sur 2. Donc, on va dire un il limite. Donc, ça fait il limite, ça H. Donc, ça égale à 1. Donc, c'est N dial l'air sur N dial violet arc C. Ou là, directement, quand on directement, qui m'a dit que الدار صرا ليا والدار صرا غاية. كنديرو هنايا l'indice صغير على l'indice كبير. Donc, il limite هي l'arc sin l'indice صغير على l'indice كبير. Donc, la valeur, s'il vous plaît, شحال؟ Donc, il limite est égal شباب. Donc, il limite, s'il vous plaît, il y a l'arc sin qui m'a dit l'indice صغير اللي هو 1 sur n violet. شحال n ديال violet باش نحسب؟ Attends. Violet 1,625. Donc, il limite dial rouge est égal à l'arc sin, toujours l'indice صغير على n rouge. Donc, application numérique, s'il vous plaît. Donc, c'est l'arc sin. هي تقريبا 38. Donc, approximativement 38 degrés. Oui. Donc, l'arc sin de 1 sur 1,595 est égal approximation 39 degrés. Ah, il y a 38,8. Ok. Donc, il limite dial rouge. Voilà, approximativement. Donc, très bien. Moi, la méthode Rabena. Donc, il limite quand l'arc sin l'indice à l'indice كبير. D'accord? Voilà, donc, puisque dans la violet, donc, on a un violet, on a un rouge, donc, on a un rouge. Donc, justement, démonstration ديالها راه درناها في الكود. قلنا ملي كيكون l'indice par exemple N1 est inférieur à N2, يعني le milieu 1 moins infringent que le milieu 2. Donc, غنحصلوا على واحد l'angle I2 هي اللي غتكون صغيرة. يعني le rayon réfractaire يكون se rapprocher de la normale inférieur à N1. وقلنا هذه هي اللي غتاخذ la valeur الكبيرة اللي هي pi sur 2. وهذه كنعطيها la valeur I limite. وملي جينا درنا N1 sinus I1 est égal, d'après la loi de Descartes, sinus I2. Donc, N1 sinus I1 atteint pi sur 2 est égal, donc N2 sinus I limite. خرجنا I limite, donc sin I limite est égal, donc ça c'est 1. N1 sur N2 implique, donc I limite, كتساوي l'arc sin de N1 sur N2. Donc, vous voyez, l'indice صغير هو اللي كيكون الفوق.
Donc l'indice الصغير الفوق ou l'indice الكبير كيكون لتحت par des calculs. Très bien. Donc maintenant, on va l'exercice 3, je pense. Voilà, exercice 3. S'il vous plaît, chez Wahda, soit un prisme ABC rectangle en B d'indice n égale à 1,5 est placé dans l'air. Les angles en A et C valant respectivement 30 degrés. Et monsieur, la suite? Ok, attends. Et 60 degrés. Tracez la marche d'un rayon lumineux normal A, la face AB, B la face BC. Voilà, merci. Très bien. Donc, on a deux cas. Donc, on trace un prisme rectangle. Rectangle A une زاوية le point B. D'accord? Par exemple A. Donc A, B, C, A une زاوية. L'indice N1, l'indice N égale à 1,5 ديال البريزم dans l'air. يعني l'indice 1 هنايا ou l'indice 1 هنايا حيت هنا كاين l'air. Donc هنا كاين l'air, d'accord? Donc على برا كاين l'air. Donc l'indice N égale à 1. Donc les angles en A et C valent respectivement 30 degrés et 70 degrés. يعني هذا l'angle هذه A كتساوي 30 degrés وهذا l'angle C كتساوي 60 degrés respectivement. Très bien. Tracer la marche. يعني la marche هي la continuité la continue داك la marche ou bien داك le rayon اللي غيجي perpendiculairement اللي غيتضرب في la face. غنمسح هنا. Donc la marche ديال le rayon اللي غيجي est normal. Normal يعني perpendiculaire على H على AP. Donc, première étape. Donc la marche le rayon اللي غيجي perpendiculairement normal à AP. Perpendiculaire. D'accord? Donc هذا ديجا جاب واحد l'angle 0. عطينا واحد l'angle de réfraction égal à 0. Voilà, sans déviation. Donc غيمشي نيشان. باش ديجا كنعرفوا لي رايون اللي كيجي بيربونديكوليرمون نورمال على لا سيرفاس دو سيباراسيون. هذه هي لا سيرفاس دو سيباراسيون. دونك كيمشي نيشان. اوكي فوالا. دونك غيمشي نيشان، ولكن حنا باش غنعرفوا واش غيخرج واش غيديفيا واش شنو غيطرا. دونك شنو كنديرو؟ كنطراسي واحد لا نورمال لا بيربونديكولير على لا سيرفاس 2. دونك كنطراسي ديما. Donc, on trace la normale. Voilà. Donc, on trace. Donc, on trace la normale à le plan de séparation, elle est perpendiculaire. Donc, il y a l'angle H. C'est l'angle d'incidence بالنسبة لهذا le plan de séparation. C'est un plan séparé deux milieux d'indices différents. L'air مع prisme. Donc, هذا plan. Voilà la normale, elle est la perpendiculaire, elle est. Donc, c'est l'angle incidente. Quand on a bien la normale, مع الغايون اللي جاي. Donc, الغايون اللي جا هو هذا. Donc, الغايون اللي جا من incidente بالنسبة لهذا البلان هو هذا. OK. Très bien. سيميون تراسي هنا باش تبان لكم ليماج مزيان. Donc, voilà. OK, nous avons la BCG rachetée. OK.
يعني بحال مالكم. Voilà, donc c'est le prisme. Très bien, donc perpendiculaire. Donc, Galina, le rayon. Donc, le rayon incident perpendiculaire. Donc, ça, c'est DA, un angle 30. Donc, ça, c'est l'angle 60. C, on va dire l'angle B. Donc, le rayon incident perpendiculaire. Donc, on trace la marche. Il y a la normale. Donc, la normale. Donc, ça se met par exemple le point I, l'intersection. Il y a le plan de séparation à le rayon incident. Donc, on a غنمشي نيشان sans déviation. On a l'angle incident ici égal à 0 degré. On a l'angle perpendiculaire. Voilà. Donc, غيجي حتى لهنا غنحسو. دابا حنا ما عارفينش فين غيمشي. واش دونك غندير donc la perpendiculaire à le plan de séparation. Et voilà, هذه هي l'angle incident على le plan de séparation. Donc, هذه هي l'angle d'incidence. Donc, غنسميها I1 على هذا البلان. Très bien. Donc شحال la question qui s'oppose là هي شحال غتساوي هاد l'angle I1 avec justification. Donc شحال غتساوي à votre avis شباب؟ شحال غتساوي هاد l'angle؟ يلا اصحاب الماط شحال غتساوي هاد لونغل؟ غتشوف غير في الشكل غتقول لي لونغل شحال غتساوي. Je pense 30 degrés. علاش فردوس؟ بحال لونغل A. فوالا بحال تري بيان حيتاش ديجا هذا باراليل مع هذا. وي. وهذه ميم دغوات. هذه ميم دغوات. هذه ميم دغوات. الوغ هاد لونغل غتساوي 60 حيتاش هذه ميم دغوات وهاد لي زونغ سون تيغو. هذه كتساوي هذه حيتاش هذه ديجا باراليل مع هذه وهذه ميم دغوات. دونك الوغ هاد لونغل هي 60 دوغري. دونك تيغال دونك وهذا ديجا بيربونديكولير على هذا. الوغ لو ريس هي 30. فوالا دونك هاد اي 1 كتساوي 30 دوغري. تري بيان. Donc, voilà, عرفنا هاد l'angle E1 égale à 30 degrés. Très bien. Maintenant, on va voir l'angle limite. Pour un chauffe-eau, قلنا في الكور. إلا كانت limite inférieure à plutôt I1 inférieur à limite, شنو قلنا في الكور؟ Lorsque I1 est inférieur à limite, واش غتطرى la réfraction ولا la réflexion؟ ولا ما غيطرى والو؟ شنو درنا في اللايف 1 كور شباب؟ I inférieur à limite. إلا عقلتو تراسينا واحد الشيما بحال هكا قلنا هنايا كاينه إي ليميت ودرنا ليكا. إلا كانت إي ليميت إي 1 تنفير إي ليميت واش غطرى لا ريفراكسيون ولا لا ريفليكسيون ولا ما غيطرى والو غتمشي باراليل مع بلون دو سيباراسيون. شنو قلنا الشباب؟ سي إي 1 est inférieur à إي ليميت قلنا كطرى لا ريفراكسيون. كطرى لا ريفراكسيون. Voilà, au glnam les cascons I1 supérieur à limite, qu'après la réflexion. Ou il a quand I1 qu'après limite, pas de réflexion, pas de réfraction. Il y a un parallèlement à plan de séparation. Si I1 est ce qu'on peut être chic, c'est très important. D'ailleurs, le plus important, c'est le live leader. On n'a pas qu'à des applications pour fixer les idées. Très bien. Donc, باش نعرفوا واش اي 1 est inférieur ولا supérieur خصنا نحسبوا اي ليميت. alors اي ليميت شحال غتساوي ديريكتومون سي لارك سين دو كوا؟ شنو كنديروا الفوق؟ الانديس الصغير ولا الانديس الكبير؟ الصغير.
يعني غنديرو 1 sur n. Donc شحال تعطينا la valeur s'il vous plaît 1 sur شحال l'indice c'est 1. L'indice est égal à 1, n est égal à 1,5. 1 sur 1. 41,8. Très bien, 41. Alors, شنو كتلاحظوا 0,8 شنو كتلاحظوا واش سيبيريور ولا انفيريور هذه كتساوي 30 وهذه كتساوي 41 limite supérieure à I1. Voilà. Alors, la conclusion شنو هي واش غيخرج هذا لوغايون غيخرج لهنا ولا غطرى لا ريفليكسيون ما غاديش يخرج Réfraction. فوالا يعني غيخرج لهذا الميليو الاخر يعني غطرى ليه واحد الانكسار دونك غيجي لهذا الميليو puisque I1 est inférieur à L limite alors غطرى واحد لا ريفراكسيون يعني الانكسار ماشي الانعكاس وانما الانكسار يعني اش يعني هذا لوغايون غيجي غيتضرب في هذا البلون سيباراسيون غيخرج ولكن حنا ما عارفينش واش غيخرج لهنا واش غيجي لهنا بواحد لونغل ولا كيفاش دونك خصنا شنو خصنا نحسبو خصنا نخرجو اي 2 بيان سور باش نشوفو ديجا عندنا واحد لانفورماسيون سي كو هاد لانديس ان 2 est supérieur à 1 حيت l'indice ديال l'air est égal à 1 ici donc l'indice ديال l'air n ديال l'air est égal à 1 ou l'indice ici est égal à 1,5 donc n est supérieur à n ديال l'air alors هاد لونغل باش غيخرج هذا غتكون صغيره ولا كبيره بارابور لونغل دانسيدونس شكون اللي غتكون كبيره ولا صغيره se rapproche de la normale ou si loin de la normale à votre avis غتكون كبيره voilà très bien غتكون كبيره par rapport voilà قلنا puisque عندنا l'indice ديال البريزم inférieur l'indice ديال l'air alors I normalement هذه I1 حيت l'indice هنايا IN هو l'indice l'angle I1 donc كيفاش غتكون supérieur à Platon voilà non monsieur تما كاتب n supérieur à nr ديال l'air العكس n هي اللي supérieur voilà n ديال l'air حيت n ديال l'air égale à 1 وهنايا n est égal à 1,5 donc هاد I1 غتكون inférieur à I2 donc إلا حسبنا I2 خصنا نلقاو واحد لا فالور كبيره من I1 I1 ديجا حسبناها هي 30 donc إلا حسبنا I2 خصنا نلقاو واحد لا فالور 40 ولا 48 ولا 50 ولا 60 المهم خصنا نلقاو واحد لا فالور supérieur à I1 donc في هاد لوكا كنقولوا ان لو رايون ريفراكتي سيلوان ريفراكتي منكسر le rayon réfractaire moncasseur s'éloigne de quoi? De la normale. Voilà, s'éloigne de la normale. نجربوا نشوفوا واش غنلقاو داكشي اللي كاين ولا لا. دونك اشنو عندنا l'indice n sinus d'après la loi de Sneddicart I1 est égal n ديال l'air sinus I2 ديال هاد لونغل دو ريفراكسيون حنا مازال ما عارفينش هاد لونغل شحال كتساوي داكشي علاش قلت لكم واش غيمشي هنا واش غيسيلوان ولا دونك غنحسبوا لونغل دونك صافي I2 اوتوماتيكمون directement I2 اش غتساوي هي n ou bien l'arc sin donc l'arc sin de quoi de n sinus donc I1 s'il vous plaît la valeur donc I2 est égal l'arc sin n sinus I1. Donc, il y a l'arc sin application numérique 1,5 sinus I1 il y a 30 degrés est égal. Donc, s'il vous plaît, quelle l'application numérique 48,5. 48,5 degrés. Très bien. Voilà, vous voyez là, il est bien supérieur à I1. Donc, ça, c'est I2. Il est bien supérieur à I1. Donc, le rayon réfracté si loin de la normale. Fin qu'est la normale. Donc, la normale, c'est ça.
Donc, le rayon léger, donc, si loin de la normale, de telle sorte que l'angle كتساوي I2 اللي هي 48. كنطراسي 48 ديالي. Et voilà l'angle, la marche ديال le rayon incident تضرب في le plan de séparation puisque j'ai واحد l'angle I0 est perpendiculaire à le plan غيمشي نيشان كيجي حتى لهنا. كنبوزي لا كيستيون كنطراسي لا نورمال كنقلب على l'angle I1 d'après les maths on a trouvé I1 كتساوي 30 وكنجي لهنا باش نلقى I2 كندير des calculs d'après la loi de Sneddicart, troisième loi de Sneddicart. Et voilà, on a trouvé la valeur de I1, I2, donc tracez la marche. Très bien, maintenant la question suivante. Donc maintenant, BC. On va chauffer BC. Donc de même, chez les درنا مع هاد ابي دابا غنصيفط واحد لو غايون غنعاود نتراسيه ا 0 دونك غنصيفط واحد لو غايون دونك تري بيان ها هي الشيما دونك دابا دونك الشيما فوالا غنخدم على بي سي غنصيفط واحد لو غايون بيربونديكولير توجور نورمال d'accord donc غيمشي نيشان sans déviation donc غيجي حتى لهنا donc maintenant غنطراسي لا نورمال على deuxième plan et on a AC plan de séparation AC ensuite donc à votre avis شنو غندير maintenant غنشوفوا واش غادي تكون اون ريفليكسيون ولا ريفراكسيون. دونك ديجا لونغل فين غتكون هذا هو لا نورمال هذا هو لا نورمال وهذا هو لو رايون انسيدونت لي جاي دونك هذه هي لونغل دو ريفراكسيون اي 1 وي لونغل انسيدونت دونك ا فوتر افي شحال غتساوي هاد اي 1 شحال غتساوي اي 1 دونك ديجا ها هي الا شفتو هذا بيربونديكولار على هذا ياك وهذا ايغالمون بيربونديكولار على هذا الوغ اوتوماتيكمون هاد لونغل هادي شحال غتساوي هاد اي 1 دونك هاد لونغل هي هادي حيتاش هادو بيربونديكولار هاد الدروات سي لا ميم كون عندنا دوزيام دروات دونك لي بيربونديكولار على هاد لا دروات celui-là également perpendiculaire à celui-là. Donc, à de la droite, voilà. C'est mieux. Donc, Hada, il est perpendiculaire à celui-là. D'accord? Ça, perpendiculaire à ça. Alors, هاد l'angle هادي donc غتساوي هي هاد l'angle 60 باش ميم angle هذا perpendiculaire على هذا وهذا perpendiculaire على هذا وعندنا ميم دونك غتكون عندنا ميم angle 60 دونك هاد اي 1 غتساوي دونك اي 1 تيغالا ماشي بحال في بروميير كا ولا عاوتاني غنشوفها بهذه المهم دي مات دونك غنشوف هذه مع هذه باراليل داكور دونك هذا مع هذا باراليل دونك هاد لونغل هاد لونغل هي 30 اوكي هاد لونغل هي 30 وهذا مع هذا بيربونديكولير دونك هاد لونغل هي 60 وهذه كاع راه باينه اكثر اوكي هذا ماشي تقدر تعاود اش قلتي في المره الثانيه حيت تقطع لي الصوت. اوكي دونك شنو كطلع بالنسبه لهاد لا دغوات هاد لا دغوات هادي
باراليل مع هادي. علاش باراليل؟ حيتاش هذا بيربونديكولار على هذا، وهاد لا دروات بيربونديكولار على بجوج الشمال. بيربونديكولار على نفس لا دغوات. فوالا دونك il est parallèle. Donc puisqu'il est parallèle عندنا هاد لا ميم دروات، دونك هادي ميم دروات. الوغ هاد لونغل هادي هي هادي 30 ياك ولا لا؟ وهذا ديجا وخا تكمل 90 دوغري. فوالا دونك خاصها 60 حيتاش هذا بيربونديكولار على هذا، دونك هاد لونغل عندنا 90، دونك شحال خاص 90؟ دونك خاصو 60، دونك I1 est égal à 60. Donc I1 est égal à 60 degrés. Très bien. Maintenant, on a déjà calculé il limite. Il y a l'arc-sin de l'indice صغير على l'indice كبير. Donc غتعطينا هي 48,5 degrés. Alors, شنو كتلاحظوا بالنسبه ل il limite? Est-ce qu'il est inférieur ou bien supérieur à I1? Inférieur. Voilà. Alors, شنو غيطرا la réflexion ولا la réfraction؟ Réflexion. Voilà. Donc, غتطرا واحد la réflexion. حيتاش I1 il est supérieur à il limite. Donc, غتطرا la réflexion. Donc, هاد لو غايون غيوصل لهنا ما غاديش يخرج لهاد الميليو. لا، غيبقى في الداخل. ما غاديش يخرج، غتطرا له la réflexion. دونك غيتضرب، غنحاول نعاود نطراسي هاد الشيما باش تبان مزيان. فوالا غطرا واحد لا ريفراكسيون، دونك غيتضرب هنا وغيجي. دونك هنا عاوتاني غنطراسي واحد لا نورمال بيربونديكولار. دونك هذه هي اش؟ هي اي 2 بيان لو غنسميها اي بريم 1. اي بريم 1 هي لونغل انسيدونس على هاد لا سيرفاس سيباراسيون. دونك غنسميها اي بريم 1 toujours de la normale vers le rayon. D'accord. ديما من لا نورمال، ديما هذه كنديروها من لا نورمال فيغ لو رايون. دونك صافي وصلت لهنا. دابا البروبليم فين كاين؟ دونك شحال خصنا بعدا ديجا هاد لونغل اي بريم 1 شحال كتساوي؟ او تخافي شحال غتساوي هاد لونغل؟ ماشي لونغل اي بريم 1، ماشي لونغل من لا نورمال لهداك الغاية. لا نورمال ها هي ماشي الأخرى. هي هادي لا نورمال، هي هادي بيربونديكولار على البلون سيباراسيون. حيتاش غتكون لا نورمال لينيت منين كاينة اي 1. لا لا نورمال على هاد البلون، هذا على هاد البلون ماشي على هاد البلون، ماشي هذا ما عندك ما ديري به. صافي سالينا مع هاد البلون. دابا حنا خدامين في هاد البلون، حيت شنو غيوصل لهنا. داكوغ. دونك لو غيوصل لهاد البلون هذا. دونك حنا كنقلبوا على لو لا نورمال على هاد البلون دو سيباراسيون. دونك فوالا. دونك شحال غتساوي اي بريم 1؟ À votre avis, شحال غتساوي لونغل اي بريم 1؟ دونك فوالا ديجا هنا لقينا 60 دوغري، ديجا كاينه 60 دوغري. ici عندنا 60 également. دونك لو غايون قلنا غطا واحد ريفراكسيون. دونك غيجي حتى لهنا غنطراسي لا بيربونديكولار. دونك هاد لونغ هي فاش عندنا البروبليم. دونك هادي سميتها اي بريم 1. دونك باش نلقى هاد لونغ شنو كندير؟ ديجا هاد لونغ donc la perpendiculaire, donc ça peut aussi I1 et 1 لقينا فيها هي 30 non 60 ou I2 on va trouver combien I2?
48 I1. I2. هاد I2 هاد I2. إذا فيها 48,5. I2. هي اللي قلنا 60 نو. هاد I2 حيتاش درنا لا باراليل، هذا باراليل مع هذا، دونك هذا بيربونديكولير، دونك هاد لونغل، دونك هاد I2 لقينا 60 و دونك بقات لينا هاد لونغل، دونك هاد لونغل هي اش بويسك هذا بيربونديكولير، دونك غتكون كتساوي 30. فوالا. دونك دابا غنتراسي لا باراليل. دونك لا باراليل دونك قلنا هاد لونغل هي هادي بريم، دونك هاد I1 دونك هي هادي I1 بريم 1 بلوتو، وهاد لونغل ديجا 30. دونك يبريم 1 وهادي هي مكنتش باراليل، هادي كاملة قلنا هي 60، دونك هادي كاملة، دونك هادي كاملة هي 60. داكور، دونك 60 دوغري تيغال يبريم 1 بلس هاد اي سكوند، و اي سكوند هي 30، دونك صافي يبريم 1 اش غتساوي؟ غتساوي 60 موان 30 اللي هي 30 دوغري. دونك فوالا هاد يبريم 1 هي 30 دوغري. يبريم 1 تيغال 30 دوغري. Et lambda est égal à 41,8 degrés. Donc, je vais vous dire que I1 est inférieur à lambda. Donc, je vais la réfraction ou la réflexion. Ici, je vais la réflexion ou la réflexion ou la réfraction. I1 est inférieur à l'angle limite. Réfraction. Voilà, la réfraction pour une deuxième fois, deuxième séparation. Donc, donc après réfraction. Donc, j'ai tel là, après réfraction. D'abord, on chauffe l'angle de réfraction, je vais ça. D'après, on se met par exemple, on se met à I'2. D'accord? Donc, n sinus I'1 est égal n dialaire sinus I'2. Il y a les cas de donc, le problème, c'est I'2. Donc, je vais ça I'2. S'il vous plaît, application numérique, c'est l'arc sin de n sinus I'1. Donc, application numérique, s'il vous plaît. Déjà, je crois que l'angle I2, ça va supérieur à I1. Ça compte déjà l'indice. Il est supérieur. هذا l'indice كبير من هذا l'indice. Donc, خرج لك واحد لونغل كبيره من هذا لونغل. يعني خرج لك I'2 supérieur à I'1. شحال s'il vous plaît؟ شحال لقيتو؟ la valeur ديال I'2 N1 c'est 1,5, I'1 c'est 30. شحال لقيتو s'il vous plaît؟ 4.59. شحال؟ 4.59. Voilà, approximativement facile à 6 ans. Donc, très bien. Donc, c'est loin de la normale. Donc, virgule, s'il vous plaît, désactivez le micro. Donc, 4,6 degrés. Donc, le rayon, c'est loin de la normale.
Donc, هنا عندنا le rayon incident هو هذا la perpendiculaire. Deuxième question. Donc, la perpendiculaire هو هذا. Donc, كيتضرب في البلان de séparation. هنا حسبنا l'angle limite مع ال I1. لقينا بأن il limite inférieur à I1. Donc, après la réflexion. غادي حتى لهنا après la réflexion. Voilà. هذه سميناها I1 حيتاش كنديرو I1 بين la normale مع le rayon incident. Donc, هذه هي l'angle de réfraction sur هذا le plan. Il y a l'angle de réfraction على هذا le plan incidente. Plutôt, c'est l'angle d'incidence على هذا le plan. Très bien. Maintenant, اشنو درنا؟ ترسينا واحد لا parallèle مع هذا ياك؟ la parallèle. Ensuite, donc à l'angle. Donc voilà la parallèle. Attends. Maintenant, on a l'angle déjà 30. D'accord? On a de la droite parallèle à la droite. C'est normal. On a de la droite et بحال. Donc, l'angle هذه هي هذا l'angle. Voilà. Alors, donc l'angle غتساوي اش؟ غتساوي 30 دوغري. وديجا عندنا هاد لا droite هذه perpendiculaire على هذه سي لا لا نورمال. نورمال ديالها صافي. دونك هاد لونغ غتساوي 90. دونك هاد لونغ غتساوي 60. يعني اي 1 شحال كتساوي 60. الوغ اي 1 ايكالا 60 دوغري. Ça marche? Oui. Voilà. Très bien pour l'exercice donc l'exercice 2, bien 3. Donc maintenant, exercice 4. Donc voilà la série.